Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزاتي الكريمات فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم فرض من فروض المراقبة المستمرة اللي كيخصو المستوى الخامس ابتدائي مادة اللغة الفرنسية وبالضبط لا كومبريونسيون دو ليكري، فهموا المقرأ تكست والأسئلة ديالو غادي نحاولوا نجاوبوا عليهم. كنذكر التلاميذ والتلميذات ديال المستوى السادس ابتدائي اللي باقي ما تفرجوش في الفروض اللي درت في القناه يدخلوا لصندوق الوصف لا ديسكريبسيون، غادي يلقاو بزاف ديال لي ليان، بزاف ديال الروابط ديال الفروض ديال اللغه الفرنسيه وكذلك النشاط العلمي. وبالنسبه للمواد الاخرى ان شاء الله راه غادي نديرها الى كتب الله في هذه العطله، وكذلك الفروض بالنسبه لباقي المستويات الابتدائيه ان شاء الله. اليوم على بركه الله غادي نديرو لا كومبريونسيون دو ليكري. Ici il y en a un texte et 4 questions, d'accord? Premièrement, je vais vous lire le texte, suivez avec moi. غادي نقرا لكم le texte نتابعوا معايا. Devoir de l'enfant. Les enfants ont des droits spécifiques. Ils ont également des devoirs à respecter. Parmi ces devoirs, il y a l'obéissance aux parents, aux tuteurs, le respect des autres, le respect des règles de vie communes, que ce soit à l'école ou ailleurs, le travail en classe, la réalisation des devoirs d'hors classe, la prise en soin de la propreté du corps, des vêtements, de la chambre et de la maison, la participation à la protection de l'environnement. نعاود نقرا هذا le texte. Devoir de l'enfant. واجبات الطفل. Les enfants ont des droits spécifiques. الأطفال لهم حقوق يعني مميزة وحقوق خاصة. Ils ont également des devoirs à respecter. عندهم أيضا واجبات خصهم يحترموهم. Parmi ces devoirs il y a من بين هاد الواجبات كاين l'obéissance aux parents, aux tuteurs, l'obéissance aux parents, aux tuteurs, c'est-à-dire الطاعة ديال الوالدين وكذلك ديال أولياء الأمر. Le respect des autres, c'est-à-dire احترام الآخرين. Le respect des règles de vie communes, يعني احترام القواعد ديال الحياة المشتركة، que ça soit à l'école يعني في المدرسة ولا خارج المدرسة. Le travail en classe يعني العمل في القسم. La réalisation des devoirs d'hors classe يعني أنك دير الواجبات المنزلية ديالك خارج القسم. La prise en soin de la propreté de corps يعني العناية بالنظافة ديال الجسم ولا ديال البدن. Des vêtements ديال الملابس. De la chambre ديال الغرفة ديالك. Et de la maison يعني المنزل ديالك. La participation à la protection de l'environnement يعني المشاركة في حماية البيئة. صافي. Donc, هذا le texte ديالنا غادي نحاولوا نجاوبوا على les questions proposées ici dans la compréhension de l'écrit. Suivez avec moi. La première question relève le titre du texte. شنو هو عنوان النص؟ Donc عنوان النص راه واضح، هو devoir de l'enfant. Donc نجاوبوا. Le titre du texte est devoir de l'enfant. Devoir de l'enfant يعني واجبات الطفل. صافي. Deuxième question, combien y a-t-il de devoirs cités dans le texte؟ شحال كاين ديال الواجبات كاينين في هذا لو تكست هذا، الواجبات اللي دايرين. دونك انا regardez parmi ces devoirs il y a donc 1 2 3 4 5 6 et 7. Donc 7 devoirs, d'accord? 7 devoirs cités dans le texte, d'accord? Donc 7 devoirs. Il y a 7 devoirs cités dans le texte, d'accord? Il y en a 7 devoirs, d'accord? C'est bien. Question 3. Quels sont les devoirs de l'enfant envers lui-même؟ يعني شنو هما الواجبات ديال الطفل اللي من واجب يديرهم على راسو هو، صافي، يعني من تجاهه هو، سيتادير انه واجب عليه انه يقرا في القسم، واجب عليه انه يخرج التمارين ديالو، من واجب عليه انه يحافظ على النظافه ديال البدن ديالو ايتترا ايتترا. صافي. دونك هنايا l'obéissance aux parents aux tuteurs هذه يعني هذايا devoir envers les parents يعني تجاه الوالدين. Le respect des autres يعني envers les autres. Le respect des règles de vie communes que ce soit à l'école ou ailleurs, c'est-à-dire يعني الاحترام الآخرين إما في المدرسة ولا في خارج المدرسة. Le travail en classe هذا envers lui-même. صافي يعني الطفل على راسو هو. هذه
لا رياليزاسيون دي دوفوار دور كلاس يعني انه يدير الواجبات المنزليه خارج القسم تاع هذه، وكذلك هنايا يحافظ على النظافه ديال البدن ديالو، على الملابس ديالو، وعلى لا شومبر ديالو، وكذلك لا ميزون. داكوغ دونك ثلاثه دونك هما نكتبوهم هنايا. دونك لو travail en classe. عندنا من بعد la réalisation de quoi? La réalisation des devoirs d'hors classe. ياك. وعندنا la prise en soin ديالاش de la propreté du corps. ياك. Du corps, des vêtements, de la chambre, de la maison. D'accord, etc., etc. Famna? Nous la quatrième question. Suivez avec moi. Quel est le type de ce texte? شنو هي النوعية ديال هذا النص هذا؟ و justifier ta réponse. النوعية ديال هذا النص هذايا واش هو informatif c'est-à-dire إخباري، descriptif وصفي، narratif c'est-à-dire سردي. دونك شنو هي النوعية ديال هذا النص هذايا؟ دونك راه باينة. دونك هنايا هذا النص هذا كيعطينا دي زانفورماسيون، كيعطينا معلومات، أخبار. داكوغ دونك سي ان تكست انفورماتيف. صافي. دونك هنايا غادي نديرو سي un texte informatif. Justification, c'est-à-dire car il nous donne quoi? Des informations sur quoi? يعني معلومات علاش؟ sur les droits ou bien les devoirs de l'enfant، يعني واجبات الطفل. صافي، حيت كيعطينا معلومات على واجبات الطفل. دونك وبهذا غادي نكونوا كملنا هاد لا فيديو ديالنا اللي كان كيخص لا كومبريهونسيون دو ليكري بالنسبه للمستوى الخامس ابتدائي، وهذا الفرض الاول في اللغه الفرنسيه بالنسبه للمستوى الخامس ابتدائي. بطبيعه الحال المرحله الثانيه ديال الفروض اللي كيخصوا الفروض الدوره الاولى، المستوى الخامس ابتدائي، المرحله الثانيه، الموسم الدراسي 2021-2022. خليتكم على خير. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.